बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्तिशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर व्यक्तित्व, सेमानकर जीवनी, मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवनर संपूर्ण सत्यता विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर युवावस्था ठारू आरंभ करी वृद्धावस्था पर्यंत मेष राशि व्यक्तिशेष माने कौन सब भोग करिथांती से विषय मध्य संपूर्ण रूप से आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर संतान माने किपरि होइथांती, सेमानकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिथाए, मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर केते वर्ष बयस रे भाग्योदय होइथाए, ए सब विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप से आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आग को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने आम राशि चक्रर प्रथम राशि होइथाय मेष राशि एवं मेष राशि अधिपति ग्रह अर्थात स्वामी ग्रह हेउछंती मंगल ग्रह एवं मंगल हेउछंती ग्रह मानकर सेनापति, जहा फल रे मेष राशि व्यक्तिशेष मानक मध्यरे मध्य सेही गुण गुड़िक परिलिखित होइथाय। अर्थात मेष राशि मध्यरे लीडरशिप रो गुण थाए, सेनापति भली गुण आपण देखिबाकू पाई पारिथांती। जेहेतु राशि चक्रर प्रथम राशि हेउछि मेष राशि, सेथिपाई मेष राशि व्यक्तिशेष माने मध्य जीवन रे सबुठारे आगरे रहिबाकू पसंद करिथांती, प्रत्येक जिनिस रे भाग नेबा पाई पसंद करिथांती। सेमाने प्रत्येक क्षेत्र रे निजको प्रमाणित करिथांती, कोनोसी जागारे से निजको तळकू खसिबा पाई देई नथांती, कहा सम्मुखरे नईबा सेमानको पसंद न थाए। सेमाने काम बहुत परिश्रमर सहित करिथांती एवं निज इच्छारे मध्य करिथांती। सेमाननको मध्यरे लीडरशिप क्वालिटी बहुत भल भाबरे रहिथाए, कोनोसी जिनिसको सेमाने बहुत भल भाबरे मैनेज करि पारिथांती, अन्य माननकु सेमाने बहुत भल मार्गदर्शन मध्य देइथांती एवं प्रत्येक जिनिसको भल भाबरे बुझाइबार कला मध्य सेमाननको मध्यरे भरि रहिथाए। तेबे बंधु माने मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर युवावस्था किपरि होइथाय एवं युवावस्था ठारू आरंभ करी वृद्धावस्था पर्यंत सेमानकर जीवन किपरि रहिथाए। तेबे युवावस्था रे सेमाने अत्यंत तेजस्वी होइथांती, सेमाननको मध्यरे स्टामिना भरी रहिथाए, मात्र सेमाने टिके रागी स्वभावर मध्य होइथांती। अर्थात 35 रु 38 वर्ष पूर्वरु सेमाने टिके अधिक रागी स्वभावर रहिथांती। मेष राशि व्यक्तिशेष माने सहजरे अन्य कहार कथा को सुनती नाही, सेमाने सर्वदा निज इच्छा अनुसार ही कार्य करने को पसंद करिथांती, केबे भी अन्य मानकर सजेशन को सेमाने ग्रहण करि नथांती। सेमाने सर्वदा निजर बुद्धि एवं निजर दक्षता को ही सर्वश्रेष्ठ बोली प्रमाणित करिबा पई चाहिथांती। सेमाने लाइफ रे स्ट्रगल करिथांती, मात्र सबु प्रकार कार्य को भल भाबरे करिबार दक्षता मध्य सेमानक भितरे थाए। प्रत्येक कार्य क्षेत्र रे सेमाने निजको 100% प्रूफ मध्य करिथांती, कारण सेमानक मध्यरे स्टामिना भरी होई रहिथाए। निज लक्ष्य को पूर्ण करिबा पाई, निज लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबा पाई एमाने कठिन रु कठिन कार्य को मध्य करिथांती, किंतु सेमाननको पाई गुरुत्वपूर्ण होइथाए जेमिति सेमिति हो सेमानकर लक्ष्य स्थल को हासिल करिबा एवं परिशेष रे सेमाने निजर लक्ष्य स्थल को हासिल मध्य करिथांती एवं परिश्रम करिबा को मध्य सेमाने केबे पछघुंचा दियंती नाही किबा डरंती मध्य नाही। मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होइथाए एवं शारीरिक दृष्टिकोण देखा गले मध्य एमाने बलशाली होइथांती, एमाने डिफेन्स लाइन रे जीवा पाई अधिक पसंद करिथांती एवं सेमाने एमिति क्षेत्र रे जॉब करिबा पाई पसंद करंती जेउथिरे सेमाने लीड करि पारुथिबे एवं शारीरिक एवं मानसिक दुईटी जाक क्षेत्र रे सेमाने स्ट्रॉंग थिबारु प्रत्येक क्षेत्र रे मध्य सेमाने पारदर्शिता लाभ करिथांती। सेमाने अत्यंत चतुर होइथांती,
ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ସେମାନେ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କର୍ମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, କର୍ମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କାମକୁ ଛାଡ଼ି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ ଏବଂ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ବନେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହୋଇପାରୁଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଟିକେ ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ମେଷରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାମିନା ଭରି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ କେବେ ବି ଖାଲିରେ ବସି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସିରିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମାଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ଏମିତିକି ଅଧିକାଂଶ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଗଛଲତା ଲଗାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଏହି ମାଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ କେବେ ବି ଖାଲିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସଉକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାମିନା ମଧ୍ୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ମେଷରାଶି ହିସାବରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତେଣୁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚାଲାକ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଉନ୍ ହେବେ, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମାତ୍ର ତାହା କେବେ ବି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଶୋ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ପିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ରୁଚି ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
तांकर पसंद एवं आपणकर पसंद मध्यरे टिके तालमेल रहिबो नाही जहाँकि आपणको पसंद हेबो नाही। तेबे विवाहर 6-7 वर्ष मध्यरे आपणको भितरे एहिपरि किछि संपर्क रहिपारे, मात्र तापरे आपणको मध्यरे वैवाहिक जीवन धीरे धीरे मजबूत हेबाको लागिबो। तेबे विवाहर प्रथम 2 ରୁ 3 वर्ष मध्यरे आपण परस्पर को भल भाबरे बुझिबाको चेष्टा करंतु, परस्पर को भल भाबरे समय दियंतु, नचेत आपणकर वैवाहिक जीवन रे अनेक समस्या आसीपारे। जेहेतु आपणकर राशि स्वामी मंगल अटंती, तेणु आपणको अन्य कहार सजेशन सुनिबाको भल लागेनी कि आपण केबे कहार कथा सुनंती मध्य नाही एवं आपणको डोमिनेटिंग नेचर मध्य पसंद नुहे। तेबे एही गुण गुड़िक विशेष करी मेष राशि महिला मानक मध्यरे देखिबाको मिली थाए, जहाँकि वैवाहिक जीवन रे आरंभ रे सेमानक पई एहा समस्या आनी थाए। तेबे एबे जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा केबेठारु आपणक जीवन रे टर्निंग पॉइंट आसी थाए। तेबे बंधु माने आपणकर भाग्याधिपति हेउछंती बृहस्पति। 26 वर्ष बयस परे आपणको आपणकर रास्ता आपे आपे देखा जिवो एवं आपण सेही रास्ता रे जाई धीरे धीरे निजर लक्ष्य स्थल को हासिल करिवे। लाइफ रे फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य आपणकर धीरे धीरे हेबाको लागिबो एवं 34 ରୁ 36 वर्ष पूर्वरु आपण निश्चित भाबरे कोनोसी लग्जरियस जिनिस, कोनोसी बड़ जिनिस जेपरिक घर किंबा गाड़ी निश्चय किनि पारिबे। आपणकर कोनोसी एक ड्रीम पूर्ण हेबो। आपणक लाइफ रे बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो, व्यापार वाणिज्य भल रहिबो एवं क्यारियर रे मध्य आपणकर स्थिति सुदृढ़ रहिबो। जेहेतु आपण अत्यंत परिश्रमी एवं कर्मयोगी अटंती, तेणु प्रत्येक कार्य रे आपणको सफलता मध्य प्राप्त हेबो एवं एही सफलता हेतु ही आपण जीवन रे आगको आगको बढ़ी चलिबे एवं परिश्रमी होइतेबा हेतु आपणको सर्वदा शनि देवंकर कृपा मध्य प्राप्त हेबो। तेबे बंधु माने एहा थिला मेष राशि व्यक्ति मानकर जीवनी। जदि भिडियोटी आपणको भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करि देबे। आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।